Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillah. 86 yıllık esaret bitti. Allah'ın hamdolsun. Elhamdülillah. Baba yaş kaç? Sen yokkenden beri esaret altındadır baba. Ben hiç yoktum. Sahaben okunmuyor muydu bu? Baba okunuyordu da. Ah babacığım, ah babacığım. Ah babacığım, ah babacığım. نسمع الأذان لأول مرة وعود من هذا المكان كان سيعني قد صادق على هذا Hasbunallahu ve ni'mel vekil ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l aliyyil azim. Hasbunallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l aliyyil azim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l aliyyil azim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ve la havle ve la kuvvete illa billah. Hasbunallahu ve ni'mel
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة الدرجة العالية وآتنا مقام محمود الذي باركته إنك لا تهلك الميعاد ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم رسولا ونبيا. الفاتحة. اللهم صل. Abi neredesin İhsan? Tamam mı? Elhamdülillah.